Nós temos conversado nesses últimos meses, semanas, na palavra de Deus aos Filipenses. 私たちは、最近このパウロがピリピ人の手紙に書かれた手紙について話しています。De todas as cartas que Paulo escreveu para igrejas, essa é a carta mais pessoal, de coração para coração. で、パウロが書いたすべての手紙で、これが最も身近な手紙です。Assim como se fosse uma carta escrita de um pai e de uma mãe que está distante, dando recomendações para os seus filhos. それは親が子供から離れて、その子供に書きたいという気持ちで書いているような手紙です。Eu compartilhei com vocês alguns domingos atrás as palavras que meu pai falou antes de eu ir ao seminário. 何週間か前に皆様と分かち合いましたが、この父が私がサンパウロに来るときに言ってくれた言葉について、Já que você vai, faça bem feito. 行くのなら、父が言われたのは、行くのならばちゃんとしなさいと。Meu pai já está com o Senhor. もう父は、召されました。Mas aquela recomendação continua ecoando. でもその言葉はまだ私の心に残っているのです。Por isso, se você ouviu a recomendação de que alguém que te ama, ouça com atenção. ですから皆様も愛されている人から何かそういう言葉を聞いたら、それを本当に心に留めてください。Pode não ter uma próxima vez para você ouvir. Então acolha com o coração aberto. もう次がないかもしれませんので、その言葉をよく心を開いて聞いてください。E Paulo escreve essa carta como quem aprendeu o que realmente vale a pena nessa vida. で、パウロはこの手紙を書いた時には、本当にこの人生で最も大切なことを習ったという気持ちで書きます。Que aprendeu a ser grato apesar das dores. 痛みがある上で感謝を持つこと。A experimentar alegria mesmo estando preso. そして牢屋に入れられてもこの喜びを生きる。Isso é sobrenatural. これは本当に自然なものではないのです。 Porque via de regra, o nosso humor, a nossa alegria, a nossa gratidão, ela é conduzida pelo que acontece à nossa volta. なぜかというと、人間というのは周りの状況、自分の気持ち、自分の感情によってそういう喜びがあるのです。 Aquela frase, tudo está bem quando tudo vai bem. すべてがうまくいっているときに順調なのです。 Mas a vida real não é assim sempre o tempo todo. でもこの人生というのは必ずしもそうではありません。 E Paulo está falando nessa carta, especialmente nesses versos 6 e 7 que nós veremos hoje, de um mal que está nos adoecendo. そしてパウロはこの6節と7節をもって今本当に私たちが悩んでいることについて話されます。 Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou mudar essa pergunta. 私は一つの質問をしようと思いましたけど、その質問をちょっと変えます。 Quantos de nós aqui não é ansioso? 私たちの中で誰が患いっていうのないのでしょうか。 Você já fica ansioso. Ai, eu tenho que responder essa pergunta. この答えをしてこの質問に答えなければいけないというようにも患いを感じます。 Alguns anos atrás, a nossa irmã Monique, ela falou sobre saúde mental na nossa igreja. 何年か前にモニキ姉妹はこの精神的な健康について話されました。 Ela é psicóloga por formação e profissão. 彼女は精神科で E ela trouxe um dado muito importante, que a gente tem que dar muita atenção para isso. で、彼女が持ってきたデータっていうのは私たちはよく気をつけるべきです。 A OMS classificou o Brasil como o país mais ansioso do mundo. ブラジルは世界中で最も患いを持っている国なので Em す。 primeiro lugar de ansiedade. 一番目なのです。 Se você é ansioso, você não está sozinho. ですから皆様が患いを持っているなら皆様は一人ではありません。 Porque você e mais outras 18 milhões de pessoas aqui no Brasil sofrem de ansiedade. それは、ブラジルで180万人の人たちがこの患いを持っているからです。 18 milhões de pessoas. É muita gente. Isso são os registrados pelas clínicas onde tem acompanhamento profissional. ごめんなさい、180万じゃなくて、ちょっと計算ができないんですけど、
まあ、とにかく180万か1800万かどっちかなんですけど、とにかくもう多くの方たちが患いを持っています。Nunca teve tanta venda de medicamento para tratar de ansiedade. もう、本当に今、この患いのための薬っていうのが最も売られているのです。 Nunca teve tanto profissional sofrendo com ansiedade. また、そういう仕事をしている人たちも患いを結構持っているのです。 Problemas que eram de adultos agora também é de crianças. 大人だけの問題だったのが、今は子供も抱えているの E です。 as raízes são muitas. 理由っていうのはいろんなものがあります。 Algumas situações que geram ansiedade por escolhas equivocadas. その患いの一つの理由っていうのは、私たちが間違った決断を取ったためです。 E situações que fogem ao nosso controle. または私たちがコントロールできないような状況。 A prisão que Paulo estava sofrendo e a perseguição que a igreja estava sofrendo eram resultado de uma escolha que eles fizeram. このパウロが囚われたこと、またこの教会が迫害されているのは彼らたちが決断を取ったからです。 Mas não era uma escolha equivocada. でもこれは間違った決断ではありません。 Eles escolheram andar com Jesus. この教会とパウロはイエス・キリストと共に歩むことを選びました。 Isso trouxe situações que poderiam provocar ansiedade. で、確かにそのために患いを感じることがありました。 Ah, então se seguir a Jesus vai trazer ansiedade, eu não quero Jesus. もしイエス様に従うことが患いをもたらせるなら、私はもうイエス・キリストに従いたくないと。 Mas com Jesus ou sem Jesus, você vai ter que lidar com ansiedade. でもイエス様に従っても従わなくても患いはあるのです。 Porque boa parte das coisas que nós vivemos são coisas que nós não queremos e não escolhemos viver. 私たちの人生のもう大体っていうのは、私たちが選んでいないものを生きてしまうので E す。 se a gente não souber lidar com isso, a gente vai ser consumido por isso. もし私たちがそれを上手に扱うことができなかったら、もうそれにとらわれてしまいます。 Para Paulo e para a igreja dos Filipenses, Jesus era tudo, era alguém inegociável. パウロにとって、教会にとって、イエス・キリストはもう本当に全てでありました。 Mas estava fora do controle deles o que aconteceria no futuro. でも将来何が起こるかっていうのは、彼らにはどうもコントロールできないものでした。 Assim como a nossa vida. 私たちの人生もそうです。 Hoje nós estamos bem. 今日私たちは順調です。 Hoje nós temos força. 今日力があります。 Mas chegará o dia em que isso não estará lá. でもいつかはそれが全てなくなってしまいます。 Chegará o dia em que os nossos filhos tomarão decisões por si próprios. いつか私たちの子供たちがもう成長して自分たちで決断を取ります。 E nós não estaremos lá. そして私たちはそこにはいないのです。 Talvez um dia o nosso cônjuge tenha que viver sozinho, porque nós talvez não estaremos lá. で、多分私たちの結婚相手はいつかは一人で生きないといけない。私たちがそこにいないからかもです。 O futuro é incerto. 確かに将来っていうのは不安だらけです。 E como a gente pode lidar? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso? では、この御言葉は何をそのことについて教えてくれるのでしょうか。 Medicamentos e terapias ajudam. 薬とか治療とか確かに助けます。 Mas o nosso coração precisa mais do que isso. でも私たちの心はそれ以上に必要なのです。 Porque senão a gente vai mascarar o que realmente acontece. でないと私たちはただその状況をごまかすだけだからです。 Porque em última análise, a ansiedade ele está ligado com a qualidade da nossa relação com Deus. 最終的には患いというのは私たちと神様との関係に関わっているからです。 Muito mais do que o que acontece à nossa volta. 私たちの周りで何が起こっているかよりも Tem a ver com o que ocupa a nossa mente e coração. 私たちの心、私たちの頭に何がいっぱいであるか。 Por isso que criança é feliz e não sabe. ですから子供は幸せなのです。 Não tem que se preocupar em pagar conta. もう何も心配がありません。 Não se preocupa tanto com o que as pessoas pensam delas. また相手が自分について何を考えているかということも考えません。 Não fica pensando no futuro. また将来についても考えません。 Mas nós somos adultos. でも私たち大人です。 E nós temos que lidar com essas coisas. 私たちはそういう状況を生きなければいけません。 E por que é tão importante aquilo que ocupa a nossa mente e coração?
ではなぜ私たちの心や頭がいっぱいに何がいっぱいであるかが大切であるか。 Que Paulo menciona aqui no verso 7. この7節にも書いていますように。 A gente sabe, já leu, talvez tenha lido outras vezes essa palavra de Paulo. 私たちはもうこの箇所も何回も読んだかもしれません。 Fala assim: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. ピリピの4章の7節、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 Quantas vezes a gente está lá no nosso secreto sozinho e pensa: Deus, eu só preciso de um minuto de paz. 何回か私たちも自分の、本当に静かな場所にいて神様にただ私はちょっと、平安が必要なのですという時があったでしょうか。 Para quem já passou a fase do filho bebê, a criança que não para de chorar à noite. もう赤ちゃんじゃない、子供がいる人たちはよくしていますけど、赤ちゃんはもういつでも泣きます。 Ou você chega em casa cansado e a criança quer estar agitada, está pilhada, querendo fazer as coisas. それかまたは仕事から帰ってきてもすっごい疲れてるのに子供はもういろんなことをやりたい。 Chega a fase da adolescência, o adolescente já começa a ter as vontades dele, cheio de vontades. そしてもうだんだんと成長して少年時代になるともう子供は自分のやりたいことをしたいのです。 E a nossa cabeça vai ficando cheia. 私たちの頭はだんだんといっぱいになっていきます。 O plano de saúde sobe. 健康保険がだんだんと値上がりします。 Os problemas familiares decorrentes da saúde aparecem e a nossa cabeça vai ficando cheia. 健康状態のために家族でも問題が起こり、私たちの頭はいっぱいになっていきます。 Preciso de paz. 私は平安が必要なのです。 E Paulo fala de uma paz que excede o entendimento, que ele vai além da razão. で、ここでパウロが言われている平安っていうのは、私たちの理解を超えるような平安です。 E que diz aqui: vai guardar meu coração e minha mente em Cristo Jesus. ここには、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれるということです。 E por que mente e coração? なぜ心と思いなのでしょうか。 Mente é onde a gente entende as coisas. 思いっていうのは、私たちが理解するところです。 É uma oficina onde a gente trabalha as ideias. そこでは私たちは自分の考えを整理するのです。 Onde a gente avalia, mede os riscos, os ganhos e as perdas. そこで私たちが何を得るのか、何を損するのかっていうのを比べます。 Mas é no coração que a gente toma decisões. でも心で私たちは決心をするのです。 Para o judeu, quando ele falava coração, ele já entendia que não era o lugar apenas das emoções, mas o centro da vida. ユダヤ人にとって心といえばただ感情のところ場所だけではなく決心をする場所を表していまし É た。 a parte mais importante da nossa vida. 人生で最も大切なところなのです。 Porque é aqui que a gente abriga aquilo que realmente a gente acredita. 心でこそ私たちが信じていることをそこにあるのです。 É no coração que acontece a entrega ou a resistência. 心でこそ私たちが全てを委ねるのか、それともそれを、批判するのか。 É no coração onde a mudança que precisa acontecer acontece ou não. また心でこの変化が起こるのです。それが起こらないのです。 Muita gente fica só no entendimento. もう多くの人たちはただこの考えだけにとどまります。 Eu sei que Deus tem essa paz para dar. 神様はこの平安を与えることができることを知っています。 Eu creio que seja uma paz que vai além do que eu posso entender. で、この平安は私が理解する以上のものであるということも知っています。 Mas não consegue viver isso. でもそれを生きることができ Não ない。 consegue experimentar essa paz de Deus. これを経験することができない。 Ou quer essa paz como uma dipirona. それか薬のようにこの平安を必要としているのです。 Eu vou tomar posse disso e vou tomar e a dor vai passar. もしこの薬を飲めば、この痛みは過ぎると。 Mas não é sobre resolver o problema ou acalmar os sentimentos e os pensamentos. でもそれはただ問題を解決する、または
このざわざわしている気持ちを収めるっていうことだけではありません。É sobre algo mais profundo e que não deve parar no momento só. でもこれはもっと深いところで深いところにあるもので、そこで止まってはいけません。E porque muita gente fica só pensando, mas não se entrega, o coração não é dominado pelo Senhor, não experimenta a paz. 多くの人たちはそれを考えるだけで生きないときには本当に神様を信じることができません。 Eu creio em Deus. 神様を信じてます。 Então quando Deus diz, vem, そういう時に神様は来なさいと言われ pega ます。 lá Jesus. でもちょっと待ってくだ O que está さ me い。 esperando pelo caminho? この道には何があるのですか？ Que garantias eu tenho? どういう保証がありますか？ E aí a gente começa com os nossos e se. そして私たちはもしという言葉を言い始めます。 E se eu adoecer? E se não der certo? Deus, eu quero um plano B. もし私が病気になってしまったら、もしうまくいかなかったら、もう一つの逃げ道が欲しいのです。 No contexto que Paulo está falando aqui, eles estavam sob perseguição e eles não sabiam do futuro que poderia acontecer. パウロがこういうことを言われている状況というのは、彼らは迫害を通っていて何が起こるか知らなかったのです。 E Paulo estava preparando essa igreja porque no ano 70 Jerusalém ia cair. パウロはこの教会を準備していたのは、その70年にエルサレムが破壊されるからでした。 Pouco tempo depois. すぐ後でした。 E quando Deus nos ensina a lidar com a ansiedade, Ele está falando, se prepare. Precisa se preparar agora. 神様がこの患いに対して私たちに、教えてくださるときには私たちを準備するためです。 Não para viver ansioso pelo que vai acontecer, então eu tenho que tomar precauções. それは何が起こるかによって患いを持っていろんなことをするということではなく、 Mas é que independente do que nos espera, nós precisamos já lidar com o que nós vivemos hoje. 私たちに何が起こるかよりも今生きている状況をよく見なければいけません。 Mas só quero abrir um parênteses aqui. Experimentar a paz de Deus não nos imuniza de passar por situações ansiosas. 皆様にちょっとはっきりさせたいのは、私たちが神様の平安を生きたからといって全ての患いが取り除かれるわけではありません。 Mas porque nós poderemos passar e sobreviver o vale da ansiedade. でもその患いの谷を通ったとしても私たちは生き延びることができるということです。 Porque passar sozinho você pode ir por dois caminhos. 一人でその状況を通れば2つの道がありま O す。 caminho do desespero. それはもう本当にもうどうしようもないという道。 E a nossa mente fértil vai começar a pensar em todas as possibilidades de coisas ruins que podem acontecer. そういう時に私たちはもう全て悪いことばっかりを考えてしまうの Ou a です。 gente pode ir para o lado do cinismo, da frieza. それとも私たちはもう無関心な道、もう冷たさの道を通るかもしれません。 E aí esfria nos relacionamentos. で、人間関係も冷めてしまいま Eu não す。 espero mais nada de você. もう何も望まない。 Não vou deixar ninguém mais me machucar. もう誰にも私を傷つかせない。 Um desespero de um lado e uma dureza do outro. もうどうしようもできないという道、それかもう無関心な道。 Mas Deus quer que a gente passe por isso e cresça. でも神様の願いというのは私たちはそういう道を通った時に成長することです。 Paulo escolhe uma palavra aqui. パウロはここで一つの言葉を選びます。 Ele diz assim: experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. ここではそうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 E essa palavra guardar, ele tem um sentido militar, de colocar um soldado para proteger e defender. 守ってくれますっていうのは軍隊的な意味を持っていて、そこに兵隊を置いて守らせる。 Pode ter guerra, mas ele está lá para lutar. 戦争が起こるかもしれませんけど、その兵隊はあなたのために戦ってく Para ださい。 impedir que o inimigo invada. この敵が入り込まないように、 E que inimigo é esse?
その敵というのは誰でしょう que か pode vir junto com a ansiedade? この煩いと一緒に来るもの。 É a incredulidade. それは不信仰です。 Silenciosamente, a incredulidade vai te convencendo que você está só. この、煩いは静かにだんだんと皆様の心にあなたは一人ぼっちだっていう気持ちでいっぱいにさせます。 De que ninguém pode te entender, ninguém pode te ajudar. 誰もがあなたを理解できない。誰もがあなたを助けることができない。 Que você tem que dar conta sozinho. 一人で頑張らなければいけない。 E no final das contas, de que Deus não é bom. そして最後には神様は良い方ではない。 Por isso você está só. ですからあなたは一人ぼっち。 A nossa ansiedade não usa essas palavras, obviamente. 確かに煩いは、私たちの煩いはそういう言葉を使いません。 Mas vai nos levando para o beco do desespero porque não vê solução. で、だんだんともう本当にひどくなっていくのは解決を見ることができないからです。 E o único modo de proteger a nossa mente e coração é a fórmula, não gosto dessa palavra, mas é um caminho mais simples do que a gente possa imaginar. ですから私たちの心と思いを守ることができるのは Não é simplório, não é uma coisa assim, sem valor, mas não é complicado também. そのことっていうのは簡単でありますけど、なんとですかね、価値観がないということではありません。 Mas entregar a Deus pode correr o risco de virar uma frase feita. でも神様に全てを委ねるっていうのはただ単の言葉になってしまう危険性があります。 Você vê alguém passando dificuldade, 誰かが必要性を持っていて、 muitas vezes ouve assim: entrega para Deus, meu irmão. で誰かが全て神様に委ねなさいと。 Isso é uma verdade. Precisamos entregar para Deus. 確かに真実です。私たち全てを委ねなければいけません。 Mas a gente muitas vezes não consegue e às vezes até se recusa a fazer isso. でも時にはそれができなくて、それをしたくないのです。 Mas como nós fazemos isso? Paulo vai falar no verso 6. ではそれをどういうふうにするか6節に書いてあります。 Não vivam preocupados com coisa alguma. E algumas versões dizem: não andeis ansiosos. 6節、何も思い煩わないで。 Paulo não está falando aqui de você não ser uma pessoa precavida, uma pessoa prudente. Não é sobre isso. パウロが言ってるのは皆様が本当に貴重でも本当に心配深い人になりなさいということではありません。 Mas é não ser tomado pela preocupação a ponto de você tirar os olhos de Deus e ficar olhando o que acontece à volta. でもパウロが言われているのはこの心配ごとにも本当に心がいっぱいになって神様が見えないような状態にならないように気をつけなさい。 Ele fala: em vez de você viver preocupado, ore a Deus pedindo aquilo de que precisa. ですから心配するよりも皆様が必要としていることに対して神様に祈りなさい。 Oração é a ação mais poderosa e a mais reveladora que a gente pode ter. お祈りっていうのは本当に最も力強いものです。 Porque ao mesmo tempo que a gente reconhece que Deus pode tudo, a gente assume que não consegue fazer. それは私たちは神様が全てができるということを認めて、また自分では一人では何もできないというのを認めるからです。 Eu não sei se você é assim. 皆様がそういう風であるかどうか知りません。 Quando surge um problema, a cabeça já começa a trabalhar. 問題が起こるともう頭が考え始めます。 3, 4 opções se não der certo alguma delas. もう3つか4つの解決を考えて、もしそれ全てうまくいかなかったらもう1つを考えます。 Eu vou falar com tal pessoa, eu vou fazer tal coisa. 私はあの人と話して、こういうことして、 Vai ter que sair. なんとかならなければいけない。 E aí a gente corre e Deus fica para trás. そして私たちは一生懸命走って神様は後ろに残るのです。 Orar é entregar a Deus o controle de todas as coisas. 神様に祈るっていうのは神様に全ての支配を与えるということです。 Daquilo que eu não tenho controle e inclusive daquilo que está envolvido na minha decisão.
私が支配できないようなもの、また自分で決断するべきこともすべて、 É assumir Deus, isso vai além do que eu posso. それは神様、これは私ができる以上なものですというのを認めるのです。 Deus, eu não vejo toda a situação. 私はすべての状況を見ることができません。 Que o Senhor me ajude a enxergar a porta. ですから神様、私がこのドアを見つけることができますようにと助けてください。 Mas é deixar Deus mostrar a porta e não a gente ficar fuçando todas as portas, tentando de tudo, enquanto Deus está falando assim, para me ouvir. それは神様に本当に自分も一生懸命するのではなく、神様が言っていることに耳を傾けるということです。 Orar não é só pedir para Deus, お祈りするというのはただ願うことだけではありません。 mas é parar de querer controlar tudo e todos. でも全てを支配しようというのを止めるのです。 Estou orando pelo meu filho. 私は息子のために祈っています。 Mas aí, no lugar de eu confiar que Deus está cuidando dele onde ele estiver, そして私が彼がどこにいようとしても神様が守ってくれるということを信じるより eu も fico mandando um monte de mensagem. 何回もその息子にメッセージを送りま Que hora que す。 você volta? 何時に帰りますか？ Com quem você está? 今誰といま O す que か？ você está fazendo? 今何をしていま Está す precisando de か？ alguma coisa? 何か必要ですか？ Nós tentamos controlar as coisas o tempo todo. 私たちはいつでも全てを支配しようとしているのです。 Orar não é apenas pedir, ですからお祈りするというのはただ願うだけではありません。 mas parar de tentar controlar tudo e todos. でもそれは全てを支配するっていうのを止めることです。 Uma linha muito fina entre ser prudente e ser controlador. なんていうのですかね、しなければいけないことと全てを支配するっていうのには本当に薄い境目があります。 A gente tem que ser prudente. 確かに私たちは、慎重深くしなければいけません。 Ser prudente é fazer o que a gente tem que fazer. 慎重深くするというのは確かに自分がするべきことをしなければいけない。 Tem que estudar, 勉強しなければいけ tem ま que せん。 trabalhar, 仕事もしなければいけ tem ま que せん。 falar a verdade. 真実を語るべきです。 Precisa ser fiel a Deus. また神様に忠実でいなければいけません。 Isso nos cabe. それは私たちの責任です。 Ter controle é diferente. でも全てを支配するというのはちょっと違うのです。 Ter controle é exigir que o resultado que eu quero aconteça. 支配するというのは自分が願っている結果を、その結果が出ないといけないという意味です。 Talvez estudar não vai me dar aquela nota que eu preciso. 多分勉強したからといって自分が求めているようないい点数は取らないかもしれません。 Talvez trabalhar muito não vai me dar muito dinheiro. 多分一生懸命仕事したからといってそんなに儲からないかもしれません。 Talvez falar a verdade vai incomodar pessoas. 多分真実を語ったから相手がちょっと気に食わないかもしれません。 Nós não temos controle sobre o resultado daquilo que a gente faz. 私たちは自分のやることの結果をコントロールすることはできません。 Não podemos controlar pessoas. 人間を支配することもできません。 Muito menos mudá-las. そしてまたその人を変えることもできません。 Quando nós oramos com fé, nós colocamos diante do Senhor tudo que nos aflige. 私たちが信仰を持ってお祈りするときには私たちを煩わいさせているものをすべて神様に委ねているのです。 E a gente então descansa. そうするときに私たちは安らぐことができます。 Fazendo o que tem que ser feito, しなければいけないことをしながら mas confiando que independente do resultado, Deus continua ali presente. その結果がどうであろうとしても神様がそこにいてくださるという信仰を持ちながら Mas a sua oração precisa vir acompanhada de mais algo. でもこのお祈りはもう一つのものがないといけません。 Gratidão. 感謝です。 Gratidão é a expressão de confiança. 感謝っていうのは神様を信じているという証拠です。 Porque só é capaz de agradecer quem já confia no Senhor. 感謝することができるのは神様を信じている方なのです。 Porque você vai orar crendo que Deus está cuidando do futuro.
神様が将来を導いてくださるということを信じているから感謝で de き que Ele ま vai す。 abençoar o seu trabalho, o seu esforço, また神様が自分の仕事、自分の努力を祝福してくださる。 e de que independente do resultado que venha, Ele continua sendo bom. そして結果がどうであろうとも神様は良い方である。 Gratidão não é um simples muito obrigado, Senhor, 感謝っていうのはただ神様ありがとうございますだけではありません。 mas é uma atitude. 一つの、態度なのです。 Porque a ansiedade toma o lugar da alegria que a alegria e a paz deveriam ocupar. 煩いっていうのは私たちの心の平安と喜びを取り除くからです。 A gratidão reconhece a bondade de Deus. そして感謝は神様のがしてくださるすべてのことを認めま A す。 gente acabou de cantar, não? 私たちは今歌いました。 És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom. 神様はいつでも良い方であり、いつでも忠実な方であると今賛美しました。 Deus está doendo. 神様、今痛みを感じてい Eu ま não す。 entendo porque eu tenho que passar por isso. なぜこういうことを通らなければいけないかわかりません。 Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as で coisas. も、主よ感謝します。神様が全てを支配してくださっているから。 As pessoas mudam, 人間は変わります。 mas Deus não muda. 神様は変わりません。 As pessoas esquecem, 人間は忘れます。 Deus não se esquece. 神様は絶対に忘れません。 É olhar para o Senhor, ですから神様を見上げる。 mesmo quando as coisas não saem como eu gostaria. 私たちが願っている通りにならなかったとしても、 Paulo estava preso, パウロは囚われていました seu。julgamento estava indefinido, ele não sabia ser solto ou ser morto. まだ自分が死ぬのか、また自由にされるのかということを全然知りませんでした。 Mas seu coração estava em paz, でも、パウロの心は平安でいっぱいでした。 estava grato. 感謝を持っていました。 Isso dava espaço no coração de Paulo para pensar não só na dor dele, mas pensar na igreja. ですから、そういう時にこそ自分の痛みだけを感じるのではなく、教会の心配をすることもできたのです。 A capelã Helene Vassão, ela tem um ministério de visitação hospitalar já de longa data. エレニーバさんという方は病院訪問を長年やってきています。 Ela está com câncer, 彼女自身も今、がんなのです。 mas isso não roubou a alegria dela. だからといって彼女の喜びは取り除かれませんでし Ela た。 continua passando em cada leito falando do amor de Deus, da alegria que Deus dá. 彼女はそれでもまだいろんな患者さんのところに行って神様が与えてくださる喜びと平安について語っています。 Uma das pessoas treinadas pela Helene começou o ministério de visitação hospitalar aqui em Atibaia. そして彼女によって全てを教えられ、覚えた方がこのアチバエでこの病院の訪問の奉仕を始めました。 Ela também estava com câncer その彼女もがんでした。 e continua visitando. それでも彼女もずっと病院訪問し続けまし O た。 hospital liberou 1 hora, uma vez por semana. ですからその病院は1週間に1回その病院訪問の奉仕を許してくれました。 Então ela orava ao Senhor. その時に彼女は祈りました。 O tratamento não estava dando certo. 治療はうまくいかなかったのです。 Ela sabia que logo ela partiria, もうすぐ死ぬっていうことを彼女は知っていまし mas た。 ela tinha a alegria do Senhor. でもそれでも神様の喜びを持っていました。 Falava desse Deus que ajudava ela a passar por esse vale. そういう深い悲しみの谷を通ることを助けてくださる神様について語っていまし Essa é a た。 recomendação de Paulo. これがパウロの言っていたことです。 Não vivam preocupados com coisa alguma, 何も思い煩わないで、 tomados pela ansiedade. もう煩いでいっぱい。 Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神様に知っていただきなさい。 Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 O que está ocupando sua mente e coração ultimamente? 皆様の心と思いは何で今いっぱいなのでしょうか。 Contas a pagar? 払わなければいけないこと、 Saúde dos filhos? また子供たちの健康、 Futuro da família? または家族の将来、
dos seus negócios, 自分の仕事、 o que está ocupando sua mente e coração? 何が心と思いがいっぱいなのでしょうか。何でいっぱいなのでしょうか。 Falar com Deus. ですから神様と話してください。 Ele é mal interessado. 神様こそが皆様の心配をしているのです。 Entrega, すべてを委ねてください。 agradeça. 感謝しなさい。 A gente não tem que carregar sozinho. 一人でその重荷を担がなくてもいいのです。 Baixe sua cabeça. 皆さん、目を閉じてください。 Senhor Deus, nós temos, como igreja, passado por um período de grandes lutas, Pai. 主よ、私たちは教会として本当にいろんな戦いを通っています。 Em relação à saúde, 健康の問題、 luto, また亡くなられた人、 questões, ó Deus, relacionadas ao sustento da família. また家族の、支えること、 Pai, situações que fogem ao nosso controle. 確かに私たちでは支配できないような状況です。 Mas agradecemos porque temos o Senhor que tem controle sobre todas as coisas. でも感謝します。神様が全てを支配してくださっているから。 O mesmo Deus que teve poder para ressuscitar Cristo é o mesmo Deus que age, ó Deus, também na nossa vida. イエス・キリストを復活させる力を持っている方こそが今私たちと共にいてくださるのです。 Ajuda-nos, Senhor Deus, a assumirmos a nossa posição e sermos responsáveis, ó Deus, com aquilo que nos cabe fazer. ですから私たちが自分の立場をわきまえて本当に責任を持ってするべきことをできますようにと導いてください。 Mas abençoa as obras das nossas mãos, Pai, todo o nosso trabalho. ですから主よ、私たちの御手がやるものすべての技を神様が本当に祝福してください。 Porque é o Senhor quem abre as portas. 神様こそがそのドアを開いてくれます É か o ら。 Senhor quem nos capacita e traz os recursos. 神様が私たちに必要なものを与えてくださり、力を与えてくださるから。 Ao mesmo tempo, ó Deus, nos dê um coração que confie que o Senhor cuida. それと同時に神様が守ってくださるという信仰を持つことができますようにと助けてください。 Para que a gente ocupe a nossa mente e coração, ó Deus, em servir, em abençoar pessoas que passam pelas dificuldades semelhantes às nossas. 私たちが心と思いを持って私たちと同じような必要性を問うている人たちを助けることができますように。 Que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e coração. 私たちが理解できないような神様の平安が私たちの心と思いを守ってくれますようにとお願いします。 Em nome de Cristo que oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。